dan 1 itu. 2번 3번을 남기고 Setelah itu nomor 2 dan 3. 4번 안 남으셔도 됩니다. Nomor 4 boleh tidak membagikan. 그리고 150페이지 조금 전에 했던 성경역 1번을 나누는 겁니다. Setelah itu halaman 150 dan nomor 1 membagikan karakter utama itu apa. 아시겠죠? Apakah saudara-saudara bisa paham? 네, 그렇게 가르치기 바랍니다. Ya, saya berharap saudara-saudara bisa 자, paham. 151페이지. Kita akan melihat halaman 151. 아까부터 151페이지 제6장 성경적 내초기를 위한 과정입니다. Kita akan belajar tentang proses tercapainya kesembuhan batin Alkitab. 지금 이 시간 강의부터는 구체적으로 처방하고 치료하는 Mulai sekarang kita akan belajar bagaimana akan memberi resepsi dan bagaimana akan mengurusi. 그러니까 5장까지는 어제 강의까지는 이게 진단하는 겁니다. Sampai bab 5 sampai kemarin kita belajar bagaimana kita akan memeriksanya. 왜 진단이 중요합니까? Kenapa untuk pemeriksaan itu penting? 우리가 병명을 잘 알아야 합병을 치료를 하거든요. Ketika kita mengetahui nama penyakitnya, maka kita bisa memberi resepsi dan kita bisa menyembuhkan. 그래서 우리가 5장까지 내 마음의 병이 뭔가 많이 알려졌을 줄 압니다. Oleh karena itu sementara kita belajar, saudara-saudara sudah mengetahui bahwa apa bimbing yang saya buat dalam hati saya. 그래서 이제부터는 그 진단에 근거해서 합당한 치료하는 치료 과정입니다. Tapi mulai sekarang kita akan mencari resep untuk menyembuhkan penyakit hati kita. 152페이지 보세요. Coba melihat halaman 152. 성경의 내추적에 대한 과정이죠. Ini adalah proses tercapainya kesembuhan batin Alkitab. 여러분 우리가 물론 병이 약한 병 같으면 병을 한 번만 치료받지만 중병이면 계속해서 치료받아야 되잖아요. Kalau kita mengalami penyakit yang biasa-biasa, mungkin sekali ke dokter dan menerima obat. Tapi kalau penyakitnya agak parah, tidak mungkin terjadi sekali bertemu dengan dokter. 근데 우리 마음병은 종합병이잖아요. 일생 동안 살아오면서 거절당한 상처를 말씀하신 병이니까 중병입니다. 그러니까 주가 계속 이런 과정이에요. Penyakit hati itu adalah penyakit yang agak parah karena sepanjang kehidupan kita menerima kesakitannya itu. Oleh karena itu kita harus menganggap. 그래서 오늘 다음 주까지는 구체적인 이 치료 과정을 우리가 살펴보게 될 것입니다. Oleh karena itu mulai hari ini sampai minggu depan kita akan membahas cara resep dan cara pemulihannya. 자, 첫 번째 치료 과정이 뭡니까? Ya, tahap pertama, proses pertama. 하나님께서 우리 마음의 상태를 보여주셔야 합니다. Harus ada peningkatan dari Allah atas kondisi hati manusia. 왜냐하면 성경의 특효는 마음을 치유하는 거잖아요. Karena kesembuhan hati adalah menyembuhkan penyakit hati. 근데 우리 마음은 우리가 볼 수 없습니다. Tetapi keadaan hati kita tidak bisa melihat. 하나님께서 지혜와 계시에 계신 성령을 통해서 우리에게 마음 볼 수 있도록 그렇게 역사하시는 Allah bekerja melalui Roh Kudus supaya kita bisa melihat keadaan hati kita. 하나님께서 지혜와 계시의 성령을 통해서 우리에게 깊은 통찰력을 줄 때 우리 마음 볼 수 있다. Ketika Allah memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita sehingga kita bisa melihat keadaan kita. 하나님께서 깊은 통찰력을 누구에게 주십니까? 하나님 앞에서 하나님 기다리며 순종하는 게 주십니다. Allah memberikan wawasan mendalam ini kepada mereka yang menanti di hadapannya
dengan tetap menaati. 사모하면서 순종한다고 보시는 Ya, Allah memberi berkatnya kepada orang-orang yang merindukan dan menaati sambil menantikan. 저를 통해서 인도네시아에서 그런 집회를 여러 번 했잖아요. Melalui saya Allah membuka seminar kesembuhan hati di Indonesia sudah beberapa kali. 이번이 10번째인데 Ini adalah ke-10. 그동안 그 중복된 인원을 포함해서 한 800명 정도 한 것 같아요. Saya merasa kira-kira 800 orang mengikuti seminar kesembuhan hati. 하나님께서 그 800명 가운데 많은 사람들에게 야 내가 너를 치유해서 전부 치유 사역자로 쓰기로 한다. 그게 하나님 뜻입니다. 계획입니다. Allah berkata kepada kita, aku menyembuhkan kamu supaya kamu akan melayani orang-orang yang sakit hati. 근데 그분들 가운데 여러분들만 사모하며 순종을 선택했잖아요. Tapi di antara mereka hanya saudara-saudara saja bisa datang di tempat ini karena saudara-saudara merindukan. 아멘. 이 사역자 훈련을 통해서 정말 특히 비sio받고 사역자가 되어 있는 사람은 사모하며 순종하는 거예요. Lihat, siapa yang menjadi hamba yang menyembuhkan orang-orang yang sakit hatinya, orang yang Sembuh. menantikan, orang yang mengharapkan, dan orang yang siap menaati. Sehingga saudara-saudara datang. 아멘. 아멘. 그래서 순종하게 되면 사모하면 순종하게 되면 Ya, oleh karena itu menantikan dan mengharapkan sambil menaati itu sangat-sangat penting. 자, 3번 인간에는 4가지 마음의 영역이 있습니다. Manusia memiliki 4 area di hatinya. 1의 영역은 나도 알고 다른 사람도 아는 영역입니다. Area 1 adalah area yang saya ketahui dan orang lain juga ketahui. 우리가 참 이건 내 약점이야. 그렇게 여기는 분들은 이 약점을 고쳐야지. 항상 그렇게 변화되기를 사모하며 스스로 이렇게 생각하는 부분이죠. Ya. Nah, area 1 adalah kelemahan saya adalah ini. Saya ingin memperbaiki kelemahan saya. Orang yang berbicara demikian berarti sudah ada di dalam area 1. 그래서 예수 그리스도의 가장 많이 변화될 수 있는 부분입니다. Karena itu setelah kita percaya kepada Yesus, area ini adalah area yang sering. 두 번째 영역은 나는 알지만 다른 사람 알지 못하는 영역입니다. Area 2 adalah area yang saya ketahui, tetapi tidak ada orang lain ketahui. 그래서 아주 은밀하게 혼자서 하나만 고치고 노력하는 영역이죠. Nah, ini adalah area yang berusaha sendiri saja di hadapan Allah. 어떻게 다른 사람 알려줍니까? Bagaimana akan diketahui oleh orang lainnya? 이렇게 우리 자신이 알고 이렇게 알려줄수록 더 깊은 치유가 이루어집니다. Ketika area ini diketahui oleh orang lain, maka kita bisa mengalami kesembuhan yang dalam. 그래서 대체 조별 모임이 이분의 영역이 알려지는 그런 경우죠. Oleh karena itu, kelompok kecil di dalam seminar kesembuhan hati adalah mencakup area nomor 2. 제가 그 YM에서 이 치유를 받을 때 그때 한 참석한 분이 목사님, 사모님, 전도사님, 선교사님 이렇게 해서 한 40년 가까이 됐습니다. Ketika saya mengikuti seminar kesembuhan hati di YM, kira-kira 30 orang yang mengikutinya. Di antaranya adalah pendeta, istri pendeta, dan misionari, dan lain-lain. 그럼 내적 기간 동안 한 사람한테 나와서 자기 은밀한 죄를 고백합니다. Pada waktu seminar itu satu persatu maju depan dan mengaku dosa yang tersembunyi. 여러분 혼전히 임신해서 남편 이야기도 하고 Ada yang mengaku sebelum menikah sudah hamil dan aborsi. 평소에 정말 누구도 모르는 그런 이야기 은밀한 것을 죄를 고백하지. Ada orang yang mengaku dosa yang tidak diketahui oleh siapapun. 그럼 이제 고백하고 나면
안아주고 기도해주게 합니다. Setelah mengaku demikian, di kelompok kecil maju depan dan memeluk dan mendoakan dan memberkatinya. 근데 우리 매트교세는 그렇게 하지 않습니다. Tapi di dalam sehingga kesembuhan luka batin kami tidak melakukan demikian. 같은 교회 속한 신앙하는 친구들이 이럴 때 막 하지만 끝나고 나면 창피하죠. Karena di dalam satu gereja mengaku dosanya di depan jemaat yang merasa malu. 그래서 공개적인 죄 고백을 하지 않고 교회를 보면서도 예수 하지 말라고 이렇게 이야기하면 은밀하지 않아요. Juga saya menyuruh kepada jemaatnya tidak boleh mengaku dosa yang tersembunyi, dosa yang agak serius di depan orang, walaupun kelompok kecil pun tidak boleh melakukan demikian. 혹시 성령 역사에서 고백했다면 교원들이 말씀드렸죠. 죽을 때까지 모두의 까지 비밀을 지켜야 된다고 말씀드렸죠. Nah, saya sudah minta kepada saudara-saudara, jika Roh Kudus menggerakkannya sehingga dia mengaku dosa, ya anggota-anggota kelompok kecilnya harus menjaga rahasia sampai masuk di dalam kuburan. 왜냐하면 그 은밀한 깊은 죄를 고백한다는 것은 우리 마음 깊은 곳까지 된다는 말이에요. Ya, mengaku dosa yang tersembunyi berarti kita membuka hati. 평소에 깊이 숨겨져 있는 그런 죄를 그동안은 막 이렇게 담을 싸고 나오잖아. 가슴 안에 내잖아. Ya. Ada dosa yang mendalam, tapi di atasnya membuat tembok untuk menutupinya. 부모에게 말하지 않고, Tidak bisa berbicara kepada 배우자에게 말하지 tidak 않고, bisa berbicara 친구에게 말하지 않고, pasangannya, dan tidak bisa 그 berbicara 누구에게도 말하지 않았던 은밀한 죄를 꽉 마음 깊이 숨겨놓고 꼭 이렇게 감추고 있었죠. Ya, dengan demikian dosa yang tersembunyi kemudian ditutupi dengan tembok yang kuat. 그러면 하나님의 은혜와 성령 강력한 역사가 여기까지 간다는 거죠. Ya. Oleh karena itu kuasa Tuhan dan berkat Tuhan karunia Tuhan hanya sampai di sini, bukan sampai di lubuk hati. 마귀는 이것을 자신의 경험을 생각가지고 우리로 하여금 하나님의 충만한 은혜, 특히 강력한 기쁜 역사를 체험하지 못하고 방해합니다. Setan menganggap dosa itu adalah benteng kokoh. Oleh 근데 karena itu setan berusaha kita tidak memiliki kasih karunia yang sepenuhnya. 근데 정말 죄를 고백함을 통해서 마귀의 강력한 전략을 파고 이 벽을 무너뜨리는 거예요. Dengan kuasa Roh Kudus yang kuat sehingga menghancurkan tembok dan menghapuskan dosa ini. 그러니까 Karena ini pada waktu kita mengaku dosa ini. 그러니까 주님의 은혜와 성의 강력한 역사가 깊이까지 가니까 마음 전부를 놀랍게 치유하시고 변화시킬 수 있는 거예요. Karena kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan disampai di dalam lubuk hati sehingga ia bisa menikmati kasih karunia sepenuhnya. 그 야고보서 5장에 보면 물론 육체를 비차지 말지만 너희 죄를 서로 고백하며 병이 나는 자에게서 와라 의인의 강건한 역사는 이끌리라 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 berkata bahwa apakah ada orang yang sakit di antara kamu harus mengaku dosanya dan berdoalah untuk kesembuhan. Orang doa orang benar akan kuasa. 우리가 병이 걸린 원인이 여러 가지지만 그 원인 가운데 하나가 죄를 범함으로 말미암아 그런 병이 찾아올 수 있습니다. Memang ada banyak alasan-alasan yang kita menerima penyakit. Salah satunya adalah dosa. Oleh karena itu ketika kita mengaku dosa, maka kita bisa menyembuhkan penyakit itu. 아멘. 그런 케이스가 나오잖아요. Di dalam Alkitab juga ada beberapa contoh. 베데스다 목가에서 38년 된 병자 왜 그가 그 중병에 걸려서 38년 동안 고통당합니까? Di dalam Injil Yohanes di kolam Bethesda ada orang yang sakit selama 38 tahun lamanya. Kenapa dia mengalami penderitaan yang demikian? 그의 죄 때문입니다. Karena dosa. 그 병을 주시고 다시 죄를 범하지 말라고 말씀하십니다. Ketika Yesus menyembuhkan penyakit orang itu, berkata bahwa Dosa. berbuat dosa lagi. 중풍병에 걸려가지고 친구들이 불것에
이렇게 프랑스 왔던 그 병자 있죠. 사람 많아서 지붕을 뚫고 내렸던 그 병자 그 병을 주시겠다고 말씀하셔서 내 죄를 내가 사줘라. 먼저 죄를 사해 주셨어요. Ya. Kita juga melihat ya ada orang yang sakit dan teman-temannya membawa dengan tempat tidur. Akhirnya membongkar katanya dan menurunkan orang sakit di depan Yesus. Pada waktu itu juga Yesus berkata bahwa dosamu sudah ampuni. 그러니까 우리에게 찾아온 병 가운데 우리 여러 가지입니다. Ya. Penyakit yang kita alami alasannya ada bermacam-macam. 내가 과로하고 그래가지고 감기 찾아온다. 그 내가 그 관에서 찾아오는데. Kalau saya sibuk dan tercapai sehingga saya sakit flu, alasannya adalah pencapaian. 내가 축구하다가 다쳐가지고 수술했다. 내가 잘못해서 실수해서 이렇게 상대방을 그렇게 공격해서 이렇게 다쳤다. Misalnya pada waktu saya main sepak bola sehingga tulangnya patah, sehingga ada operasi, berarti 근데 어떤 병은 상관없이 내 죄로 말미암아 찾아온 병이 있다. Tapi ada penyakit yang datang kepada kita karena dosa saya. 그리고 귀신의 역사로 병이 찾아온 경우도 있다. Juga ada penyakit datang kepada kita karena pekerjaan dosa. 그 주님께서 귀가 먹고 말 못하는 그 환자를 뭐라고 기가 있습니까? 귀 먹고 말 못하게 하는 귀신 나가라 떠나라고 이렇게 축사해서 보여주셨죠. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan orang biksu, pada waktu itu roh yang menjadikan biksu, roh dan menjadi buta keluar daripadanya sehingga ia disembuhkan. 우리가 그걸 전제로 하고 모든 병이 오는 죄가 아니지만 많은 경우에 죄로 말미암아 우리 병이 걸 수 있다. Melalui hal itu kita bisa menyadari bahwa bukan dosa adalah penyebab dari semua sakit penyakit, tapi dosa bisa menjadi penyebab. 그래서 양소장은 penyakit. 죄로 인해서 병이 걸렸을 때는 병을 치료하기 전에 너희 죄를 서로 구하며 병낫을 위하여 기도하라고 말씀하셨습니다. Karena itu kita Yakobus, Rasul Yakobus berkata bahwa sebelum pergi ke rumah sakit harus mengaku dosa dan mendoakan untuk menyembuhkan. 그래서 그렇게 죄를 서로 고백하고 병낫을 위하여 기도하는 그 기도를 통해서 의의 강구라고 말씀하셨습니다. Oleh karena itu untuk berdoa supaya orang sakit sembuh itu adalah sembuh. Karena itu mengaku dosa dulu berdoa ini adalah doa orang benar. 아멘. 아멘. 그리고 의의 강구는 역사는 크다고 말씀하셨습니다. Dan doa orang benar besar kuasa yang besar. 왜 죄를 서로 고백하고 병낫을 위해서 기도하는 그 기도가 의의 강구가 되어서 역사는 이큽니까? Kenapa? Banyak kuasa bagi doa orang benar yang mengaku dosa dan mendoakan untuk kesembuhan. 교만하고 자아가는 사람은 자존심이 강한 사람은 절대 자기를 고백하지 않습니다. Orang yang sombong dan orang yang tinggi hatinya tidak bisa mengaku dosanya. 오직 누구만이 솔직하게 죄를 고백할 수 있습니까? Kalau itu siapa yang bisa mengaku dosanya? 겸손한 자만이 고백할 수 있습니다. Orang yang rendah bisa mengaku dosa. 그 성경이 겸손이 얼마나 중요한 것을 강조합니다. Betapa mementingkan orang rendah hati dari Alkitab. 성경 분명히 말씀하시잖아요. Alkitab berbicara dengan jelas. 하나님은 교만한 자를 대적할 때 겸손한 자에게 큰 은혜를 주시는 Allah melawan orang congkak, tapi Allah memberi kasih karunia kepada orang yang rendah. 그래서 에티큐디 세미나에 조를 본 중요한 건 뭐냐면 겸손한 가운데 심지어 죄까지 고백하니까 의의 강고된 역사는 크다는 거예요. Kenapa? Dalam seminar kesembuhan hati ada kuasanya karena selalu mementingkan rendah hati, Amin. mengaku dosanya. 자기가 절대 할 수 없는 두 가지가 있습니다. Setan tidak bisa melakukan dua hal. 자, 그 두 가지 알아보시는 분들은 상금을 드립니다.
Ya, siapa yang menjawab dua hal ini dengan benar? 마귀가 죽었다 깨어나가 죽는 게 뭡니까? Walaupun setan mati dan mati kembali, tidak bisa melakukan dua hal. 마귀가 있는 능력이 많잖아요, 그렇잖아요. 근데 우리는 할 수 있는데 마귀가 죽은 두 가지가 있어요. Tapi saudara-saudara ingat ya, kita bisa lakukan, tapi setan yang nggak bisa lakukan. 사도 바울이 맞습니다. 알아맞히는 사람에게 상급을 드리세요. Orang-orang yang menjawab benar-benar kasih. Oke, Pak Kiai, silakan. menyembah Tuhan dan melakukan kebenaran. 하나님을 예배하는 것과 진리를 행하는 것. 마귀도 그 짓을 어떻게 할 수 있어요? 세상 juga bisa melakukan secara terang. Pak Ustaz Basuki mengaku dan merendahkan diri. mengaku apa? Ia adalah istriku. Mengaku dirinya bersalah. Karena setan tidak bisa mengaku dirinya bersalah. 저기 자기의 잘못을 고백할 수 없다. satu. Yang kedua, Jadi apa tadi? coba dua. Oh, dua. Ya, mengaku sama merendahkan diri. 네. 저기 죄를 고백할 수가 없고 그리고 용서할 수 없다. satunya benar, tapi satunya benar. Oke, ya, Timur Kota Separuh berarti tadi. jujur, sedang nggak bisa jujur, 네, 정직하지 못하고요. rendah hati. 야, 겸손하지 못한다. 뭐다 맞는 말이 맞지만 우리가 성령을 생각하는 거 알죠? 우리 신앙생활에 있어서 우리 그 인격이 가장 중요한 게 뭡니까? 네. Kita harus memikirkan peran Roh Kudus dalam karakter kita apa yang paling penting. 아까 뭐 회개라든지 뭐 이런 것들은 파생적인 것이고 그 근본 뿌리가 돼요. Yaitu pertobatan dan lain-lainnya itu adalah samping. Yang akarnya apa? 어떤 사람이 회개할 수 있습니까? Siapa yang bisa bertobat? yang diinsafkan Orang yang rendah hati, orang yang rendah hati. Nah, 겸손한 마음을 가진 그렇죠. 교만한 사람이 절대 회개할 수 없어요. orang yang sombong tidak bisa bertobat. 겸손한 사람이 회개할 수 Ya, 있어요. orang yang rendah hati bisa 또 bertobat. 하나, Yang lain, 하나만 없지만 itu benar. Yang lain itu apa? Tadi. Setan itu adalah bapa segala dusta. Jadi dia hanya bisa bohong, tapi dia nggak bisa jujur apa adanya. 되게 세상은 거짓의 암이기 때문에 정직을 얘기할 수가 없다. 근데 정직을 말할 수 없는데 우리가 진실을 말하잖아요. 진실을 말하는 것이 무엇을 나옵니다. 네. Kalian mengaku Kita kan berarti nggak bisa. berbicara kebenaran, Satu rendah hati. tapi kebenaran itu berasal dari mana? Itu benar. 그러니까 이제 하나도 될 뿐이 없네. Tidak ada yang menjawab ke sana. Tadi 우리 Pak. 글쓰기 그 소품하고 가장 중요한 두 가지가 있잖아요. Bahwa 마귀는 절대로 할 수 없는 그 성령의 영의 그 중요한 특징 두 가지 뭡니까? 성령은 겸손의 영이시다. 주님 나는 겸손하다고 말씀하셨습니다. ya, kita harus melihat karakter Roh Kudus. Ketika kita memahami demikiannya, kita bisa tahu apa yang setan tidak bisa lakukannya. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah Roh rendah hati. Yesus juga berkata bahwa akulah rendah hati. 바리새인들이 진리를 말하고 알았거든요. Ya. Orang Farisi mengajar kebenaran. 주님 말씀하셨던 제자들에게 너희들이 바리새인들이 서양들이 모세 자리에 앉았으니까 그들이 말하는 것을 말해 그들이 보지 말라고 말씀하셨습니다. Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya, kau boleh mendengar ajaran orang Farisi. Ketika Tapi orang Farisi duduk di tempat kursi Musa. Oleh karena itu apa yang mereka mengajar boleh mendengar, tapi tidak boleh melakukan seperti mereka. 그런데 바리새인들은 절대 겸손한 자들이 아니라 교만한 자들. Orang Farisi bukan orang rendah hati, tapi orang yang memiliki sombong. 또
주님 그대로 말씀하셨죠. 너희 안에 하나님 사랑을 줬다고 말씀하셨어요. Yesus berbicara kepada orang Farisi, di dalam hatimu tidak ada kasih terhadap, tidak mengasihi. Oh, 그러니까 그 조나단 에도가 말씀하셨죠. tidak bisa mengasihi. 마귀형과 반대되는 영이 성령인데 Sama menyembah. 성령의 두 가지 핵심이 뭔가는 사랑의 영과 겸손의 영. Ya. Karakter Roh Kudus sangat-sangat melawan karakter setan. Karakter Roh Kudus adalah roh kebenaran dan roh kasih. kasih. 그러니까 마귀는 입으로 겉모습으로 진리 말하고 행하고 또 뭐 사랑을 이렇게 말하고 하는 것 같지만 중심에 진정한 겸손과 사랑입니다. Orang Farisi sama seperti orang Farisi ya, setan juga melalui mulut dan melalui perlakuannya mereka mengasihi dan mereka memiliki kerendahan. Amin. Tapi di dalam hatinya tidak ada kasih dan tidak ada kerendahan. 그래서 우리 자신을 분별하거나 단단 분별할 때 우리 뭘 분별해야 합니까? 내가 진짜 사랑의 사람인가 진짜 겸손한 사람인가 그걸 분별해야 돼. Oleh karena itu ketika kita mengamati diri sendiri dan mengamati orang lain, kita harus melihat dua unsur ini. Apakah saya benar-benar mengasihi atau apakah benar-benar memiliki dendam? 제가 모든 사역을 내려놓고 힘든 가운데 그렇게 왔잖아요. 그 돈 여러분 정말 사랑하면 어떻게 오겠습니까? 그런데 내 마음이 안 그럴 수 있다. Saya menyerahkan semua urusan saya di Korea, tinggalkan urusan saya di Korea, dan datang di sini untuk melayani saudara-saudara. Jika saya tidak mengasihi saudara, apakah saya bisa melakukan hal ini? 왜냐하면 인간의 마음은 타락한 보통한 마음이고 예레미야 17장에 말씀하신 것처럼 하나 말씀드린 것은 만물보다 거짓되고 무지한 것이 인간의 마음. Dengan demikian manusia, hati manusia adalah licik sekali, busuk sekali. Sama-sama seperti Nabi Yeremia berbicara bahwa betapa rintiknya hati manusia, lebih buruk daripada segala sesuatu. 주님께서 특별한 말씀들을 따라오시면서 너희 마음 안에 한 사람 전혀 없다. 그렇게 말씀하셨는데 제가 봤을 때 꿈에도 그렇게 나온 적이 없어요. Walaupun Yesus berbicara kepada orang Farisi, di dalam hatimu tidak ada kasih kepada Allah, tapi orang-orang Farisi sama sekali tidak memikirkan hal. 그들은 율법을 너무 잘 가르쳤기 때문에 가장 큰 계명이 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 뜻을 다 참 사람을 알고 있었습니다. Karena mereka adalah guru hukum Taurat. Oleh karena itu mereka sudah tahu, kasihlah Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mereka sudah tahu. 그리고 정말 그 하나님 사랑이기 때문에 가장 큰 계명을 사랑하기 때문에 철저히 안식을 지키고 철저히 신조생활하고 일주일에 목요일 금식을 하는 겁니다. Karena mereka mengasihi Allah, oleh karena itu mereka selalu mengutamakan hukum Taurat. Maka menjaga hari Sabat, menjaga puasa, menjaga persekutuan. 제가 항상 이런 생각합니다. Saya 지금 수교하는 자신들이 berpikir 교육을 seperti 지우고 있었는데 그래도 지금도 왜 우리가 지금 하는 이야기를 하고 있을까? kemungkinan besar orang-orang Farisi ada di dalam neraka, betul ya? Tapi mereka masih tidak tahu kenapa mereka masuk di neraka. Kalau kita tahu alasannya, 우리 인간의 마음이 그렇고 인간이 그렇다. ya, itulah hati manusia dan itulah hati saudara-saudara dan saya. 마음 깊은 곳에 좀 많이 뿌리가 있는 거하고 자기가 말을 인도하는 것이 나 겸손하다, 나 그걸 교만하지 않다 그렇게 우리가 착각할 수 있다. Manusia bisa salah paham ya, walaupun di dalam hatinya ada akal kesombongan, tapi melalui mulut, melalui perbuatannya, aku tidak sombong. 그래서 우리는 인간은 이렇게 단순한 존재가 아닙니다. Dengan demikian manusia itu bukan sederhana, sangat-sangat komplit. Iya. 나도 나를 모르는 복잡하고 미묘한 존재가 인간이다. Aku pun tidak tahu siapa aku. Ini adalah manusia. Iya.
어린애들처럼 이렇게 희생하고 와서 이렇게 사회하지만 제가 착각할 수 있잖아요. 네. 와도 사람을 이렇게 하는 거고 겸손한 사람으로서 Walaupun saya datang di sini dengan segala pengorbanannya, tapi saya juga salah paham. 하나님은 예레미야 18절 말씀처럼 우리 심장을 관찰하시고 배울 시험을 다 하시는 거예요. Allah adalah Allah yang mengetahui hati dan pikiran kita. 꼭 기억하십시다. 당신의 사역이고 교회 사역이고 어떤 것이든지 우리 마음 깊은 곳에 성령을 따라서 겸손의 영과 사역을 하자는 것은 다 그 것입니다. Kita harus ingat bahwa pelayanan apapun, baik pengembalaan maupun kesembuhan batin atau penginjilan, jika tidak terjadi dengan kasih dan Karunia. hati, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Ya. 자, 그래서 우리가 이 겸손하게 고백한다는 것은 정말 하나님 놀라운 지역을 기뻐하시기 때문에 받을 수 있는 놀라운 기회가 되죠. Oleh karena itu, mengakui dosa dengan rendah hati itu akan menjadi kunci untuk menerima kesembuhan. Amin. Amin. 그래서 우리 조를 보면서 겸손의 고백함을 통해서 이 마음이 많이 알려지기 때문에 이 깊은 곳까지 이렇게 열기 때문에 놀라운 지역을 경험할 수 있다. Oleh karena itu, melalui kelompok kecil pembagian kehidupannya, kita bisa mengaku, berarti kita membuka hatinya, sehingga kita akan menerima kuasa Tuhan untuk 다음에 삶의 영역은 난 모르지만 다만 알고 있는 영역입니다. Area 3 adalah area yang tidak kita ketahui, tetapi orang lain ketahui. 주님께서 분명히 말씀하셨잖아요. Tuhan juga pernah berbicara seperti itu. 우리가 어떤 존재입니까? Nah, apa hakikat manusia itu? 다른 사람들의 눈에 있는 큰 작은 존재입니다. Ya, manusia adalah manusia yang bisa melihat apa debu di dalam mata orang lain. Ya. 이건 얼마나 작습니까? Betapa kecilnya debu. 그런데 다른 사람이 있는 티, 그 약점, 연약함, 잘못, 실수 다 본다. Ya. Berarti kita bisa melihat kelemahan orang lain walaupun kecil. 그런데 우리 눈에 있는 들보는 얼마나 그 들보가 큽니까? Tapi kita tidak bisa melihat balok 보지 못한다. yang ada di mata kita. Betapa besarnya balok itu. 누가 그렇습니까? Nah, siapa yang melihat demikiannya? 저 이름은 그렇다. Saya dan saudara-saudara bisa melihatnya demikian. 인간이 타락하고 그냥 이후에 무지해졌습니다. Karena manusia satu dalam dosa, maka manusia menjadi bodoh. 그래서 다른 사람의 그런 잘못과 실수와 그런 죄는 잘 보지만 자기 몸은 Karena itu bisa melihat kesalahan orang lain, walaupun kesalahan itu kecil, tapi ia sendiri tidak bisa melihat kelemahannya sendiri. 에이 난안 그래 난 잘 봐. Seringkali ada orang berkata bahwa tidak, aku melihat dengan benar. 그 사람은 스스로 속는 사람입니다. Ia adalah orang yang membohongi dirinya sendiri. 주님이 아니라고 말씀하시는데 Karena Tuhan berkata bahwa tidak demikian. 그래서 우리 기억해야죠. Karena itu kita harus ingat hal ini. 내 모습 가운데 내가 보지 못하는 맹인적인 그 부분이 있다. Kita harus mengaku bahwa di dalam diri kita ada area yang saya tidak bisa melihat, padahal orang lain bisa melihat. 어떻게 그것을 알 수 있습니까? Bagaimana kita mengetahui hal itu? 겸손한 사람만이 아시다. Bagi orang yang rendah, ia akan tahu hal itu. 겸손한 사람은 항상 충고와 제안을 잘 받아들이기 때문이죠. Karena orang yang rendah hati sering menerima nasihat dan saran orang lain. 저는 그렇게 잘하지 못하지만 그런 마음이 있습니다. 얼마의 이야기라도 들을 자기가 있다. Memang saya tidak selalu melakukan demikian, tapi saya selalu siap untuk mendengar suara bagi anak-anak juga. 그래서 어린아이가 제게 축구를 한다면 살펴보죠. Oleh karena itu ketika anak-anak berbicara sesuatu kepada saya memeriksa diri saya. 맞다면 받아들여야지. Kalau perkataannya benar, kita harus menerima. Amin. 왜 마음 열고 살펴보는가 하면
우리 마음의 영역을 우리도 알고 다른 사람들도 알게 할 때 더 강력한 치유의 상태. Kenapa kita memperhatikan hati kita? Ketika hati kita, saya menyadari orang lain mengetahui pada waktu itu kesembuhannya akan terjadi secara luar biasa. 네 번째 마음의 영역이 중요한데 Area yang keempat, 나도 모르고 당장도 모르는 영역입니다. area yang saya dan orang lain tidak ketahui. 오직 하나님을 알고 계시는 영역입니다. Area yang hanya Allah tahu. 그래서 하나님께서 깊은 통찰력을 주실 때 알 수 있죠. Oleh karena itu, ketika melalui peningkatan Allah, area tersebut secara bertahap akan makin sempit. 제가 와이드 렌즈큐 그 강의 마치고 일주일 집에 돌아와서 금요일 저녁에 밤에 놀란 치료를 말씀드렸잖아요. Saya pernah menyampaikan bahwa setelah saya mengikuti seminar kesembuhan batin di Wai, pada waktu hari Jumat pulang di rumah saya, 하나님께서 알려주시는 까지 그전까지 내가 그런 큰 상처와 그런 엄청난 아픔을 좀 몰랐어요. saya tidak tahu betapa banyak luka batin yang ada di dalam saya sebelum Allah kasih tahu hal itu. 저희 어머니가 비인적으로 대화하면서 그 빨가벗겨서 때린 그 사건이 되게 엄청난 아픔과 수치심과 상처를 좀 알지 못했어요. Ketika mama saya memukuli saya secara tidak kepribadiannya, menjadikan telanjang dan memukul saya di depan adik-adik perempuan saya. 그 알지 못한 마음의 영역이 부부관계, 자녀 양육 문제, 교회 사역, 또 나 자신과의 관계 속에서 엄청나게 부정영향을 미쳤잖아요. Area yang tidak diketahui oleh siapapun mempengaruhi dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, dalam hubungan anak saya. 그리고 치료해 주시고 그 영역을 알게 해주셨잖아요. Allah menunjukkan area itu dan menyembuhkan. 제가 반복해서 말씀드렸잖아요. 저는 그렇게 분노한 제 자신이 이해가 안 됐습니다. Ya, beberapa kali saya berbicara kepada saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa saya sering begitu marah. 그런 제 자신 믿고 증오스러웠습니다. Dan saya benci diri saya yang melakukan demikian, dan saya sangat-sangat tidak suka pada diri saya. 제가 치료받고 나서 깊이 생각해 봤어요. Setelah saya mengalami kesembuhan, saya merenungkan hal itu. 그런 사람처럼 비참하고 절망적인 사람은 없다. Tidak ada nasibnya malang seperti orang seperti saya. 자기가 그렇게 분노하는데 분노하는 자기 자신 이해가 안 돼. Ia sering marah, tapi ia tidak paham dirinya sendiri yang begitu marah. 분노하는 자기 자신이 믿고 용서가 안 되고 증오스러워. Ia membenci dirinya sendiri yang begitu marah dan tidak suka pada dirinya dan tidak paham dirinya sendiri. 그런 사람처럼 비참한 사람이 있습니까? Apakah ada orang yang begitu malang seperti orang itu? 근데 하나님께서 이 마음의 네 번째 영역을 정말 깊은 통찰력을 주셔서 알게 하시고 그걸 취해 주셨죠. Allah membuat saya mengetahui hal itu sehingga saya bisa mengalami kesembuhan. 얼마나 감사한 일입니까? Betapa besar 꼭 여러분에게도 kasih Tuhan. Yang kita bersyukur. 네 번째 마음의 영역이 있다면 보여주시고 꼭 지어 주시기를 주의 아들을 축원합니다. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara juga jika ada area yang tidak diketahui oleh siapapun, harus berdoa kepada Allah supaya Allah mengetahuinya, Allah akan menjawab itu. 이렇게 네 가지 마음의 영역은 다 중요하지만 네 번째 영역이 정말 중요하다. Dengan demikian, area-area tersebut keempat ini sangat-sangat penting, tapi area keempat itu area yang terpenting dari mata Tuhan. 왜 중요한가 하면 하나님만이 아시는 영역이고 또 이 네 가지 마음의 영역을 중에서 이 네 번째 가장 큰 부위를 차지하기 때문입니다. Karena area keempat adalah area yang terbesar di antara empat, dan area ini hanya diketahui oleh Allah. 심리학자들은 이 네 번째 영역을 밝혀서 인간의
잠재적으로 얘기하고 그러는데 인간의 마음 안에서 70% 이상을 차지하고 있다고 합니다. Dan ahli filosof berkata bahwa area ini adalah area tanpa kesadaran, dan ini terdiri 70% dari hati manusia. 그 여러분 빙산인들이라고 들어보셨어요? 빙산입니까? Apakah saudara-saudara tahu tentang es batu yang ada di laut? Es batu. 예, 남극이나 북극에 가면 빙산, 큰 빙산이 있잖아요. Ya. Di apa? Paling selatan dan utara pun ini di sini ada batu. 그 빙산의 전체 이 크기에 무리로 들어가서 볼 수 있는 건 최대 30%밖에 안 돼요. Ya. Biasanya es batu yang di laut 30% dilihat. 우리 눈에 보지 않는 물 밑에 있는 부위가 최소한 70% 이상이 Bagian di bawah air itu 70% yang kita tidak lihat. 우리 마음 영역 가운데 1, 2, 3의 영역이 최대로 잡아도 30% 이상을 가지고 있다면 Dengan demikian, area yang di dalam hati kita nomor 1, 2, 3 itu hanya 30% saja. 우리 인간이 모르고 하나님만 아시는 네 번째 영역이 최소한 70% 이상. Ada area yang kita tidak tahu, tapi hanya Allah tahu itu sebesar 70%. 그러므로 이 네 번째 영역은 우리 마음의 대부분을 차지하고 있고 따라서 끼치는 영향도 크죠. Oleh karena itu, area yang keempat ini sangat besar dan pengaruh dalam kehidupan kita pun besar. 대부분이 우리 마음을 차지할 뿐만 아니라 이게 우리를 우리가 못하는 걸 모르니까 얼마나 부정적으로 강력한 영향을 미치겠습니까? Karena kebanyakan area ini tidak kita lihat dan kita tidak tahu, tapi pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. 우리 신앙이 수축한다는 바로 이 부분이 줄어드는 거죠. Arti iman kita bertumbuh sama dengan mengurangi area ini. 자, 153 페이지 4번 보세요. Kita melihat nomor 4 di halaman 153. 우리 마음 상태를 알기 위해서는 이 내집중 같은 것이 중요하지만 평소에 중요하죠. 5번, 4번. 4번. Nomor 4. Jika kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Allah melalui berdoa dan merenungkan firman Tuhan, Allah meningkat kondisi hati Amin. kita melalui Roh Kudus. 우리가 내집중 세미나에 참석해서 강의 듣고 조별모임 나누고 또 치기하면 이 마음 상태도 많이 알게 되죠. Ketika kita mengikuti seminar kesembuhan batin sehingga mendengar ceramah dan membagikan kehidupan di dalam kelompok kecil dan berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya, area ini semakin lama semakin diperkecilkan. 근데 거기서 끝나면 안 됩니다. Bukan hanya selesai dari situ. 돌아가서 우리가 평소에 말씀 묵상하고 기도를 통해서 친밀 교제할 때 성령을 우리에게 알려주십니다. Setelah kita pulang dari tempat ini, kita tetap menjaga membaca firman Tuhan, merenungkan, berdoa. Maka area ini juga semakin diperkecilkan. 아멘. Amin. 돌아가셔서 말씀 묵상과 기도 생활 사람과 친밀 교제하시기를 주의로 간절히 축원합니다. Saya berharap tak berdoa setelah pulang dari sini, saudara-saudara rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya sampai berdoa di hadapan Tuhan. 아멘. 이렇게 하나님께서 우리 마음 상태 알려주시면 우리에게 숨겨진 그 영역은 점점 좁혀지고 개방되는 부분도 넓어지게 되겠죠. Melalui penyikapan Allah, area terselubung secara bertahap akan semakin sempit. 그래서 하나님과의 교제와 다른 사람과의 교제의 폭이 더 넓어지고 깊어져서 자기가 생명 교제를 누리게 됩니다. Sehingga persekutuan antara Allah dan manusia akan makin bertambah lebarnya dan dalamnya. 근데 특히 한국 성도들 가운데 이런 은혜를 경험하고 난 뒤에 하나님과 이렇게 소통이 열려가지고 음성을 듣고 그 인도하시는 잘하는 분들이 있습니다. Dan di dalam ada banyak orang yang mengikuti seminar kesembuhan batin
mereka mengalami kesembuhannya. Setelah mengalami kesembuhannya, mereka bisa mendengar suara Tuhan dan semakin akrab dengan Allah. Ada orang yang mengalaminya. 그 네트워크를 통해서 치유를 경험하고 은혜를 경험하니까 다른 사람들에 대해서도 마음을 열어지고 Karena mengalami kasih Allah melalui kesembuhan luka batin sehingga hatinya dibesarkan. Oleh karena itu hubungan antara manusia juga semakin baik dan semakin dalam. 그 특별 이전에는 제안하는 성도들이 막 지적을 하라고 그러는데 비판하는데 지금은 Saya pernah mengaku ya, dulunya saya selalu mengkritik kesalahan orang lain. Tapi setelah saya mengalami kesembuhannya, ketika ada orang yang mengkritik saya, ada orang yang bersalah, saya hanya bilang, oh Tuhan. 아멘. 자, 여기 있는 분들 주여 Sambil melihat kiri kanan, coba bicara, Tuhan. Halo Tuhan. Iya Pak, maaf Pak. 말만 수화하는 거 몰라서 Makasih Pak. 소개시키기 바랍니다. Bukan hanya berbicara Tuhan, tapi tetap melayani dan tetap menolong. Wah, gitu loh. 먼저 가정에서 Tuhan. 배우자에게 주여 Yang pertama-tama, saudara harus mengucapkan Tuhan ketika melihat pasangan saudara. 가족에게 주여 Ketika melihat anak yang nakal, harus bilang Tuhan. 그래서 Oh Tuhan. 주여 Ini apa lagi? Pergi ke gereja, waktu bertemu dengan jemaat, harus bilang Tuhan. 자, 다 일어나셔서 Ya. 다섯 명째 주여 악수합니다. Oke, sekarang mari kita berdiri, kemudian bertemu 5 orang sambil jabat tangan dan bilang Tuhan. Kenapa suaranya semakin besar? 자, 이제 앉으세요. Itu Oh Tuhan. 지금 하나님께서 속에 타이를 잠깐 뜯어놓으셨어요. 네. 주여 ketika saudara-saudara jabat tangan sambil Tuhan, Allah sudah buat fotonya. Amin. 천국의 CCTV로 찍어놓으셨어요. Karena Allah sedang menonton CCTV di surga. 진짜 집에 가서 다 보여요. Allah akan melihat apakah saudara-saudara benar-benar melakukan demikian ketika pulang dari tempat ini. Ya? Amin. 교회 가서 사셔야 돼요. Ketika pulang di gereja, saudara-saudara harus melakukan itu. 안 하면 어떻게 됩니까? Jika tidak melakukan, apa yang terjadi? 영국에 갔을 때 불러주세요. Ketika saudara-saudara masuk di surga, pasti Tuhan panggil saudara. 천국의 CCTV 들어놓으세요. Dan ia menunjukkan CCTV rekamannya, tanpa berbicara kepada saudara. 또 그때 또하면서 압수했지. 근데 왜 안 했어? 얼마였죠? Kau sudah berjanji akan berteriak Tuhan sambil jabat tangan. Kenapa tidak lakukan? 근데 또한 CCTV가 있습니다. 그건 어떻게 하실 거예요? 칭찬하시면서 상급을 받으시죠. Kalau saudara-saudara melakukan dengan benar, saudara-saudara akan menerima upah yang besar. Mungkin upah itu adalah mobil apa? Motor ya. Saya rasa motor dulu. 저와 여러분들이 정말 말씀에 순종해서 집에 가서 교회 가서 또한 통해서 그 칭찬과 축복을 받을 수 있기를 기회로 만들어 축원합니다. Saya sangat berharap dan berdoa saudara-saudara semua akan menerima upah yang besar. Amin. Menjawab Tuhan sambil jabat tangan. Tuhan. 자, 대구 3페이지 6번 보세요. Kita melihat nomor 6, 153.
우리 하나님 주신 기타를 통해서 기타를 지적으로 알수 있죠. Kita akan bisa benar-benar mengetahui kasih Allah dan sungguh-sungguh mengalami Allah melalui wawasan mendalam yang Allah berikan tersebut. 너를 위한 하나님의 아버지가 아니라 실제로 마음 깨닫는 것은 다르다. Akan sangat berbeda jika kita memahami kasih Bapa surgawi antara hanya dengan pikiran dan dengan sungguh-sungguh menyadarinya dengan hati. 제가 이름을 아는 그 유명한 사람인데 네. 이런 이야기를 했어요. 자, 이 질문 알아맞히면 앞으로 받으셨잖아요. 그거 받으시기 바랍니다. Ya, saya akan bertanya jika orang yang menjawab dengan benar akan menerima hadiah yang besar ya. 우리 팀원을 말고 Nah, bukan tim yang datang dari Korea ya. 다른 분들 가운데 알아맞히셨어요. Tapi di antara saudara-saudara harus menjawab. 이 세상에서 가장 먼 거리가 어떤 거리일까요? Ya. Jarak mana yang paling jauh di dunia ini? Jarak mana yang paling jauh di dunia ini? 진짜 먼 거리야? Ya. Jauhnya sangat-sangat jauh itu. Benar-benar jauh. 어떤 사람은 평생 노력해도 그게 못 가. Ada orang yang berusaha keras seumur hidupnya, tapi dia tidak bisa capai. 자, 세 사람만 대답하겠습니다. Oke, kita akan menerima jawaban dari 3 orang. Pertama, Timot. Ya. 아까 안 한 분 나오네. Pendeta Timot. 이 Ya. Jaraknya hati dan mulut. Hah? Hati dan mulut. 마음에서 끝까지 그리라고. 땡. Iya. Oke, di sini. Jarak antara kita dengan surga. Jarak antara Dengan surga. 여기서 하늘까지는. Nah, Oke, yang terakhir, oke. Pak Kasta. Pendeta Kasta. Jarak antara manusia berdosa dan Bapa yang suci. iya. Oke, Pendeta Sugi di belakang yang terakhir. Dosa yang membuat jarak jauh. Dosa. Sama. 제일 그리라고 얘기합니다. 아유 답답해. Aduh. 아이고 Yang terakhir, Ibu Han, Pendeta. Hah? Doa. 정답. 여기서부터 여기까지. Jawaban benar adalah dari Kepala. pikiran sampai hati. Weh. 가장 먼 거리는 머릿속. Jarak yang paling jauh di dunia Pikiran. adalah dari otak sampai ke hati. 교환의 성도들 가운데 평생 예수 믿잖아요. Di dalam gereja kita ada cuma 어머니 yang percaya 자손에서부터 죽을 때까지 예수 믿는데 그 신앙이 머리에 머물러 있어. Iya. 가슴 내려오지 못해. 구원받은 건 지원받은 Sejak di dalam kandungan ibu ia percaya kepada Tuhan sampai meninggal dunia, tapi semua firman Tuhan ada di dalam otak, tapi tidak 교회 안에서 Oh, tidak disadari ya. 말씀을 듣잖아요. di dalam gereja kita sering mendengar firman Tuhan. Tapi tidak dihidupi. Allah hidup, 그럼 당신을 사랑하십니다. Allah mengasihi saudara. 모르는 순간 어디 있어요? 다 알고. Semua cuma tahu hal itu. 근데 머리로 아는 게 아닌 게 아닙니다. 가슴으로 알아야 돼. Tapi sebenarnya kita harus mengetahui melalui hati, bukan melalui otak. Ya. Kita harus mengalami hal itu. 그게 아는 거예요. Itu adalah mengetahui. 근데 그러지 못하는 사람 너무 많잖아요. Ya. Tapi di antara jemaat ada banyak jemaat mengetahui seperti itu. 그래서 머리부터 Tapi ini memahami bukan memahami, menyadari ya. Menyadari tepatnya ini. 평생 가도 도달할 수 있는 그런 사람이 한두 사람이 아니라 Oleh karena itu jarak di antara otak ke hati itu di bawah 1 meter. Tapi banyak orang tidak bisa mencapai hal itu walaupun ia mati di dunia. 아멘? Men. 그런 거기 나오잖아요. 머리로 이야기하는 아버지의 사랑과 실제 마음으로 가슴을 깨닫는 것이 달라. Ya. Oleh karena itu, benar lingkaran 1 berkata bahwa
akan sangat berbeda jika kita memahami kasih Bapa surgawi antara hanya dengan pikiran dan dengan sungguh-sungguh menyadari dengan hati. 머리로 하는 사람은 알지만 실제 마음으로는 그 사람을 깨닫지 못하는 사람들이 있습니다. Ya. Ada orang-orang yang tahu tentang kasih Allah hanya secara teori, tapi tidak benar-benar menyadari kasih itu dengan hati. 그런 사람은 한 사람을 전혀 모르는 사람입니다. Ya. Mereka tidak mampu memahami secara tepat mengenai Allah Bapa yang Alkitab katakan. 그들은 성경이 말씀하시는 아버지를 올바로 이해하지 못하고 있죠. Mereka tidak bisa memahami kasih Bapa yang Alkitab berbicara. 그런데 중요한 이유가 하나는 육신의 부모, 특히 아버지의 잘못된 경험이 그 잘못된 사회 형성에 영향을 끼치기 때문입니다. Salah satu alasan utama ini terjadi adalah karena pengalaman-pengalaman buruk dengan orang tua jasmani, khususnya dengan ayah yang telah begitu signifikan mempengaruhi bentuknya pikiran yang keliru ini. 육신의 아버지가 아버지 올바로 인식하는 게 있어서 방해가 되는 경우가 많죠. Ya, ada banyak contoh di mana ayah jasmani menjadi penghalang seseorang tidak bisa mengenal Allah Bapa sebagaimana mestinya. 제가 신대원에 가기 전에 교회에서 초등학교 6학년 여자아이들을 나도 교사를 했고 중2, 고2 남자아이를 만나서 교사를 했습니다. Sebelum saya menjadi kepala sidang, saya menjadi asisten pendeta yang menangani SD kelas 5, SMP kelas 2, dan SMA kelas 2. 제가 중학교 2학년 남학생에게 하나님에 대해서 이야기를 했죠. Pada waktu itu saya berbicara kepada siswa kelas 2 SMP tentang 하나님 아버지는 육신의 아버지를 생각하고 잘 이해할 수 있다. Saya berkata bahwa kita bisa memahami Bapa di surga ketika kita memikirkan Bapa di dunia. 그랬더니 한 학생이 막 반발하는 겁니다. Pada waktu itu ada satu siswanya mengkritik saya. 자기는 하나님이 자기 아버지가 하나님 안 믿는다. Ia berkata bahwa jika Allah Bapa di surga sama seperti ayah saya, aku tidak mau percaya kepada Allah. 그런 사람들이 한두 사람이 아닙니다. Orang-orang yang berkata demikian bukan satu atau dua orang. 그러니까 하나님에 대한 그 이미지상을 누굴 통해서 봅니까? 육신 아버지 이미지상을 통해서 보다 Banyak orang melihat imajinasi Bapa di surga melalui imajinasi Bapa jasmani. 자, 그래서 194페이지 보세요. Ya, karena itu kita akan melihat 154. 이 시대의 선지자로 불리는 에이동 토저는 Ya. 다음 같은 이야기가 있습니다. 같이 읽겠습니다. Wepozo yang disebut orang benar zaman ini ya berkata demikian. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Seseorang yang misalnya mengatakan terhadap Allah Bapa berdasarkan perasaan-perasaannya tidak terima dari ayah dan ibu jasmaninya. Perasaan-perasaan ini menimbulkan kebingungan sebab masih tercampur aduk di dalam hati. 그러니까 부모가 우리 아버지가 우리 하나님을 바라볼 때 가장 큰 잘못이 된다. Dengan demikian, peran ayah menghalangi anak-anak yang memahami Bapa di surga. 기독교 상담가, 유명 기독교 상담가 덱시멘즈 이야기도 같이 읽어봅시다. Ya, David Siemens itu seorang konselor Kristenannya berkata demikian. 1, 2, 3. Pertemuan pertama kali kita dengan Allah adalah melalui hubungan kita dengan orang tua dan keluarga. Kepribadian orang tua sangat besar perannya dalam mencipta mulai sifat asli Allah. Melalui pengajaran orang tua mereka, juga melalui Kehidupan orang tua kita salah belajar tentang sifat asli Allah. 아마 여러분도 그럴 겁니다. 저같이 여기까지 하는 사람들은 그 아버지에 대한 이
좋지 못한 그런 게 있잖아요. 그게 하나님 그대로 표현이 된다. Mungkin saudara-saudara juga mengalaminya hal itu ketika kita memiliki gambar yang salah terhadap orang tua jasmani itu mempengaruhi memahami Allah. 우리 교회에서 그렇게 말씀하는 성도들이 많습니다. Di dalam gereja kita juga ada banyak berbicara seperti itu. 아버지가 엄격한 분이었습니다. Karena orang ayahnya adalah sangat-sangat keras. 사람들을 안아주고 진짜 경량 아버지가 아니라 엄격한 야단 친구를 아버지였습니다. Bukan ayah yang mengatakan afirmasimu dan sambil memeluk dan menghibur, tapi selalu mengkritik dan selalu marah. 무서운 아버지였다. Berarti ayahnya adalah ayah yang agak takut. 근데 예수 믿고 본받아 하나님 믿을 때 하나님 그렇게 느끼나 Ketika ia menerima Yesus dan percaya kepada Allah, ia juga merasa Allah seperti ayah. 음한 아버지, 무서운 아버지, 다른 야단 치는 아버지 그렇게 하나님이 생각해요. Ayah yang listrik dan ayah yang keras, ayah yang sering mengkritik. Dengan demikian ia membayangkan Allah Bapa di surga seperti itu. 하나님 가까이 하기 힘들고 Karena itu ia agak sulit mendatangkan kepada Allah. 그렇게 하나님과 친밀한 관계 속에서 잘 힘들죠. 장사하기 힘들죠. Oleh karena itu ia baginya agak sulit menjalin keakraban dengan Allah. 자, 그래서 페이지 5번 보세요. 동그라미 5번 때 Kita akan melihat nomor 5. 사람들은 이렇게 자주 자신의 나쁜 부분에 대한 이미지를 하나님께 투영하여 하나님의 오해를 배우게 받습니다. Banyak kasus di mana orang sering menyalahpahami Allah secara citra orang tua mereka yang buruk. Mereka memproyeksikan kepada Allah. 6번 제가 보면 설명하죠. 6번 같이 읽겠습니다. Nomor 6 saya sudah jelaskan kepada saudara-saudara, tapi kita akan baca bersama. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua, khususnya ayah, yang kaku kehidupan beragamanya, kalau akan terlibat melihat Allah sebagai Allah yang kaku, sehingga sering mereka mengaku hidup dalam kehidupan keagamaan yang kaku, dan hanya merupakan komunitas. 여러분과 그런 분들이 있을 거예요. 한번 우리 아버지가 음한 아버지였기 때문에 하나님도 그렇게 느껴져서 내가 힘들었다. 그런 손들었어요. Mungkin di antara saudara-saudara juga mengalami demikian karena ayah jasmani agak kaku. Oleh karena itu percaya kepada Allah di surga itu agak sulit ya. Jika ada orang yang mengalami demikian, coba angkat tangan. 손들었어요. 예, 그런 분들은 치유받고 올바르게 하나님 이식까지 해야죠. Ya, orang-orang yang angkat tangan harus menerima kesembuhannya dan harus menjalin hubungan dengan baik. 자, 7번 읽어보세요. 같이. Nomor 7 kita baca bersama 1, 2, 3. karena memandang Allah Bapa dengan kacamata yang bengkok, karena memandang orang tua, khususnya ayah, jasmaninya mereka tidak mampu mengenali Allah secara dekat. Mereka mengetahui tentang Allah dan kasihnya secara teori pikiran saja, tetapi bukan mengenal Allah punya inti hatinya. 그래서 마음의 상처를 치유받고 하는데 올바르게 인식하여야죠. Oleh karena itu harus mengalami kesembuhan dan harus mengenal Allah dengan benar. 자, 8번도 읽어보세요. Kita akan baca 8 juga. 1, 2, 3. Meski demikian, itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan pernah bersama kasihnya seperti yang dengan salib Kristus kebenaran dan karya Roh Kudus, mereka bisa mengetahui mengenai kasih Allah yang sebenarnya, meskipun pernah terjadi pengalaman negatif dengan Bapa jasmaninya. 아멘. 얼마나 축복입니까? 하나님 말씀과 주변 사람과 소유서 아버지 사랑을 기도하시다. 하나님 사랑을 Betapa besar sukacitanya kebenaran firman Allah dan karya Roh Kudus kita akan disembuhkan. Amin. 아멘. 자, 155페이지
가겠습니다. 거기 보면 조지 맥도날드라는 사람이 나오죠. Di sini ada nama George McDonald. 이 사람은 유명한 필름신도 진학자, 인문학의 진학자 C.S. 루이스가 멘토로 삼은 사람입니다. Dan ia adalah seorang teolog orang awam yang menjadi mentor dari C.S. Lewis. 자, 같이 한번 그분의 이야기를 읽어보죠. Kita baca bersama. Saya ingin berkata kepada semua orang yang tidak bisa merasakan sukacita ketika mendengar kata ayah. Kata ayah harus kami artikan sebagai hal yang belum bisa kamu alami. Dalam hidupmu sama seperti sekarang, semua kebaikan yang dapat seorang manusia berikan, dan bahkan hal-hal yang lebih dari itu yang bisa diberikan oleh seorang ayah yang sempurna. Dengan kata lain, yang bisa diberikan oleh Dia Sang Pencipta. 아멘. 자, 우리 마지막 7번 우리 하고 좀 치겠습니다. Nomor 7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui sedang seperti apa kondisi di hati kita dengan wawasan dalam dari Allah, karena hatilah yang menentukan bagaimana kita hidup. Raya itu perubahan sejati melalui perbuatan dan perbuatan berulang dari sini. 아멘. Amin. 자, 잠언 4장을 시작해 뭐라고 말씀하십니까? 오늘 집힌 그 쪽에서 가장 지킬 것이 마음이라고 말씀하시면서 마음이 생명 근이라고 말씀하시잖아요. Amsal pasal 4 ayat 2-3 berkata bahwa hati adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu kita harus menjaga hatinya. 그리고 잠언 4장 7절은 우리 마음의 생각이 우리 댐댐이를 결정한다고 말씀하셨어요. Juga berkata bahwa pikiran hati menentukan karakter kita. 이렇게 마음이 중요하기 때문에 우리는 함께 깊은 통찰력으로 우리 마음의 생각과 뜻을 올바르게 지켜야 합니다. Dengan demikian hati kita sama-sama penting. Karena itu dengan pertolongan Roh Kudus kita harus memeriksa hati kita dengan benar. 그래서 정말 하나님의 깊은 통찰을 줄 수 사모하며 순종하는 게 중요하다. Karena itu kita harus berharap dan menantikan roh hikmat dan roh wahyu yang membuat kita mengetahui hati kita. 우리 이미 살펴봤던 것처럼 우리에게 진정한 변화가 있기 위해서는 마음이 서로 변화되어야 합니다. Kita sudah belajar untuk mengalami perubahan yang benar. Hati kita harus diperbaharui. 근데 마음이 서로 변화되게 한 것이 두 가지 있어야 한다고 말씀드렸잖아요. Untuk diperbaharui hati kita harus terjadi 2 hal. 마음의 상처가 처리해야 하고 Yang pertama adalah harus buka hatinya disembuhkan. 마음의 죄악을 회개해야 하고 Dan kedua adalah jika ada dosa harus bertobat. 그래야 우리가 진정한 변화가 이루어지는데 Maka terjadi perubahan sejati dalam hatinya. 그러기 위해서는 우리가 마음의 상태를 알아야 돼요. Oleh karena itu kita harus mengetahui keadaan hatinya. 내가 취급하지 않은 마음, 내 상처를 본다. Dan kita harus melihat duka hati yang ada di dalam hati kita. 내가 회개하는 마음, 내 죄악을 본다. Apakah ada dosa yang saya harus bertobat? 그걸 올바르게 알아야 정말 성령 취해서 상황을 치유받고 의자를 회개함으로 진롱수받고 그 마음이 세워지자. Ketika kita mengetahui tentang demikiannya, sehingga kita akan mengalami kesembuhan dari Roh Kudus, sehingga kita akan mengalami perubahan yang sejati. 자, 그래서 그 7번 마지막 문장 중요하니까 다시 한번 읽어보겠습니다. Ya, karena nomor 7 itu sangat penting. Oleh itu kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui sedang seperti apakah kondisi hati kita dengan tepat, dengan wawasan mendalam dari Allah. Karena hatilah yang menentukan bagaimana kita hidup, gaya hidup, perubahan sejati melalui penyembahan dan pertobatan termula.
아멘. 우리가 정말 사모하며 순종을 통해서 하나님 우리 말씀대로 알려주셔서 지역의 동안 진정한 변화가 있기를 기도로 하기를 축원합니다. Melalui harapan yang sungguh-sungguh dan keinginan yang suci untuk disembuhkannya, maka kita harus minta tolong kepada Allah supaya Allah mengetahui keadaan kita. 아멘. 자, 우리 수기사님 마지막 기도하고 잠시 기도하겠습니다. Kita akan berdoa bersama.